Me baby so say ana odo enyini wa aware mu ana. Maybe can make cheer for Chamwe say and the pants so the chairman in Ivy. Although any no waware. So per se engineer a benini. A son say our rear a dear. Ye Debiane Dano, it was say it to me yinning. Say baby to sing cry no, it was so to me per coin be so. Na etu me eba be nyini nso ya ka se ogu ho no ma obetimi aware ya se nipa we de me no no ma me pe no Tuntunle o. so ha yetimi do obi ene yetimi pe obi ho no ma ope nipa ne se one ne di nkomo one ne ye bibia a ese na se odopa se eyire ne kunu no de ebi ne ho enti saa de no na ewo se wo ne saa wo pe kwan bi so fa na wo ma ne odo no etumi nyi sanse se obi enno obi a na se odo no entumi nyi a na ewo se wo san wa chihwe aware no die na esinti a odo no ntumi nyi bi a na ye kasa mu bi a na ye ne ye mu yem nua no mo mema no nso so de bi kura na no akofa obi ehye nkyere ho ena sister bo ehu na ne buofu enti se wo niama saa ekoso ewo abrabo no mu a den se obeka kire oba se onno be ma obedo no ena den ma obe ma nso se oba ne mu no a obedo no ezi ache se nipa no mienu nyina ewo adwuma ye na ye hu adwuma no a odo no ebenyine na aye kese Enti awo eti oba apa odo enyini wa aware ndio. Nana asembi se be san ba so because pese me hu se ni obi adwen asem we hu fa ana odo enyin wo aware mu ana. Ani odo nyini atiefo amechia mo na akoye sikan lufanu etwa itimi nyini ne du ba bi so a enyini du ba bi a na akate so asi so na odo na nkasa nso bi oho a wokoware ne oba no na oba no empe no na nso omotie no se de na menua ba ka no na wohwe obema no oba no ni to fom hwe obema ne ye ne kasa ne suban bi so a na fe wa be pe na sempa na odo nso anyini obema bi oho a oya homaso nti ne yire no na ono no nso obewa no oba no be wie no de oba no be fie no behwe senia oba no ye ne nioma oba no kasa ye mu bia oba ya nyamya na dom na wanya nkwada ba wade ni musu aya na timi modo no so ye den enyini if say obema no e do akola na say wo fon ne nkola no be pie no obedi ose oba o obedi ni mo fati sane maame obo nse bema no aya na hoho a na odo no pija ena obi also ane ne ye a wo ye wo fie no ni super ya wo de wo fie no etimi ma odo no so ye den enyini na ho brase a wo ni kunu be kasa ne ntoboase ni kunu kura bufu a se bi obesi asom enne bema no akasa enne se bema ne bufu no okasa kra obi mnya na no aye ko ana se bibie si fie ne bia bema na boton na obebe fie obeka na obeka kire obe na se bi oban be nya abotre na obechichi obema no ra na futu sem no bo se bema no koda kete so se miri ama makoma tom yem sa de na obema no bedwindwin ni o mie na no nka ho na so bedwindwin hu ni nyina no na odo no wo ma oba no ne enyini odo nyini ni nyina so no na ahobrase a oba no de ma obema no so no na epita ba soro enti se oba ni timi bread ho asema ni kunu ni so a o mi nua ba mi na ada ale wa akora ntimi nso odo sa odo ni mo etimi mo odo ni nyini tentan eno na duru ba bi a penfo timi ka se na de obe wa ya be ma na duru ada onye na duru de mo no ba na hu ba bi adadoa ni timi wo na wo boss wa nti wo boss no na ejiji be ma no obe ma bi wo a wa ti se enum se ntimi ni di abonten
nti da bia beba fie bia na we ni nkwan bibia da ne kwan se mo emo salad we but me dem nye broni nti me mo salad to kese fufu yi won se bibia nkwan papa ya dwini didadida mu nkrumai won se siti ya nti o di sa de nyina no obema so didi a na timi didi ti be me ya didi no wa se didi tu bon se o a na odo na eden anyini adure bi se o hwe se de na yire na ho keka te oba bi o ha won fie asiesie kwese du siesie fie tutu fie be ma da so ra no pa no hwe a wo se mema no dodo na dantem o che okoda mpam nya so wada ni kum mo be so no ba no wa prepare kitchen wa be pa nyoma ho ayi no be ma hwe se de o ma na tutu nyoma nkola ni school o de atari gua o de pa gua o de yigua na be ma ni ka woni tim se me yiri oyo boafo pa ntumo sa fe be ma no odo na onyame de ma no se onfa no oba no na apeja emfitianse no nanka ompe oba ono oba no na mo no ba na ho keka ne nneoma a wo ye ofie e bo ba bi o wa kosi ada sori wo hu wani bibia tem ni wura pato atare wo se de sitie no de be ma no o ye be ma badwin ba na nita fom no hwe se de na yire ho keka tie enne ne nneoma a wo ye ofie a no wa do ba ni tubo so obi won che ko nti wo ya wo ukunu kura mokon won se bi mutimi busa sa nti wo kura ya wo ukunu kon ani omo ye nipa ide won twetwe kakra ba na nso no ma odo no akata mfomso a ewo omo mienu entam nti odo de me gidi se enipa miwra wo kan wo di no oba na be ma nso oba bi nso betima akọware be ma na ono so mpe be ma no eno nso eti se dia de we ne ada ne fa ba bi so ne se oba de onyame ama oba so obedo be ma onyame bo oba se o me bread ho ase e ma ni ku obeba ware ni mu no e bi kura na obema no ko school da ma me fa we ni mfato na ona se ni suku ko fom obayi so e bia no ko school edura ni mu obema na yo city am oba no oba ni fitianse no so ompe ene de sa de ni ho first no na kesi asiwa ye gi aware ma enti ye beji aware na ma no oba ni hwe ne tibia ni suku a wakọ na o de befa se be ma odija na ho kamfo na be ma ntimi wura ni pampo ntimi kamfo fo me ngasa brofo kwa ni aware but be ma ni ye bi o ye no na akoye ti se be ye infra kurasi ni ade oba na kasa kire na otie kwame udu ni pama ya yese kwame men kwa ma drink ko school kakra kwame yese kakra na oba ma ahobrase a odi ti ama oba no na o ye di oba na koma so pe no bi ni aba me kan kiro oba bi ape obema asam tomo a obi tira na chi abu ni friend garanta ukunu we osimi kunu ni asam to asomasi na ni kunu tira na chi entubon se oba akon so no mfitianse no na ompe be ma no na so hwe be ma no ni ya o ya ofa ebom se waye den wa peniti anye obema nko a sem na meka e de be ma no so no ba no so timi tete be ma no ma ne ye de ope na ta di shem ni bibia oka ni kimi zero obayi ni ti obayi na kwabi se obani kana be mani ti a efitianse no no mpe no ba be tru be bi no afi obo se obi kina na so esi koko ware obayi no obayi so mpe ni kura o ni pa me mu nyina kura ti mi ka me ba ko so ya no se aso me si do mpe no na na dia ba ni sei ni obema no so hu ba bi adado ani ti wo abo amana aka be ma no oba no ansana oba no so ka be yi me da se awo Madam Woody ni kakra. And then you see abbey. At 18 crofo ware wa bra omumpe. And mani me menina. Me fa nya mo se. Obe me bi ehu. Me wo fie, be me bi ehu me. Ana me wo fie, be me bi waka. Makomo mpa no. Me hya mpa be me kura o. Ne mo me ware na ode me beba abro chire ni nti. Me ware no. Ana me ware na medaka emunti esanse me na fofo nyina daka emunti me ware no aware bi sa ne mudo enyini ana me danse etiefo na ye guso achi amanse mu hu ya achi kakra ya saba nia mama ebusama ejirani ama mienu so obu onu mo a ohu be ma no wuska wo wone ne fie wo wone car enti oba na gina sa niema na be ma no wo so akopɛ be ma no opɛ onya hu ni subayo enti mra oje pene ma be ma no eware no ne ni kofi no okwai no ko hu be ma no subayo ne niema ni nyina na jejenjan
enti ama odro na oba ni nyama bema no anyini ni subai se de mpanimfo ka se subai ti se nyin se de ye bepien bema ni kita abufuo wo ye wo ba ne se wo ne wo tia obebo wo ya ade anya obehwo wo ka asem che na ontie ebi kura ni tiri ye fu na ka chen so wo do ebi e wo mi bomodi aso be kwakọ so eja wa se na be che mi nyansa na oba ne de ato no wonfa wo ka no ne wo da na wo no ho ebi kura na wa ba aba beto so oba na ofie woni na danfo bia na ase bia wo bia ba besra no se nia wo be ma no ba bi wo ba e kura wa nchia na ofiti e wo twam na akoye na oba ne de ato no to aye niam nkitikiti bebre am oba na mu se wo no se wo nhyɛ da nyi obi asa na enam se wo hu suban ni ntino wo gina wo ka no so no wajapade na wo no so ena wo de bai no oba ye no enye sa niam no ena wo hu suban na sesa enu ntira ma odro na wo ma wo na wo de bai no odro no asati asan na chi ene wo bi wo so a sa na mani nyina wo ni bi wo ni hwe na na ne kotena wo be so ye be ma pa ekwaye obefa so no obetena se do besi akrokro wo bibi ni asem kura toa se do besi aye be bu on ma oba be walo na wo de kakura mpo na obebbo mo de se kana wo de no obebbo an wo tua be ma no sa ne fe se be ma esansa asem sie no ta wo chi be bu on so a won fa na ire na odi anso de be bia nya na sem enu na ma sa odo no edum because nim se wonya boafo bia entini ameka ne se wo ne ye ene usubai no ena be ma wo ba no obesan anaso obeba enti memfa bibia wo enkonkope wo ba ana be ma masubai no ena adi na ye hu pefe ansana oba na anasa be ma aba jedamas misubeda wase yo oba pa se odonyini wa aware mu a ade bia se enyini a wodi ade na enyini a bonisi wo necha wo dodo ho wo wota wo ye ni sei na enyina ye fefefe nti se odonyini wa aware mu a den na wo beye ama nyini no obonisi how can you improve it better na odo no enyini chese enyina ma chese nkrofo kra ahwe ho omo so de akwa esanse ye wo aware bia obi timi kasa nkrofo ya ware edie minyini na me ware a se ya na meye obeye den na wahye aware no muja ama na nyini bia ka ho se obi ene obi ware a edru ba bia e wo se mote mo ho ase se bibi wo ho no mo a weipe na se wo hu se wo ne weipe ne weimpe no emfanye no ena ne ono so empe no emfanye no enti se wo hu ne saa eboa ema mutimi ye open so ho se mo anye open wa aware no mo a aware no entumi nyini open ne say aware communication ne ye adwuma mu di agro sometimes kura mutimi tizi mo ho so ho na mo ko mo ba enti tambia na ena enyine mo so ho enyine mo kwan bi so but mo hu se enyine mo enti afa bedru ba bi no se bi ana bema o ana oba o oyobi a ne bufu ntem kura no a ube hu se na afa wa start esesa so ho enti obeba bedru level bi a ube hu se mi kunu eye sonko ana mi hiri eye sonko esan se wo sua bibi wo ho ena obema no nsusu esua bibi wo oba no nso ho enti se mo hu ne sa na se mo kambom na mo de mo ani mo ko a eboa mo ma aware no etu hwa na se bia mu di agobo awarefo bo hokro mu di agora na o mu buafu ene bebre so ho wo mu nim se agoro ni ena wo mu nim se aware ni so what I say enti se mo ahunu ne sa entumi enyini ade ama aware enyini no ene ne se mu beye open ama mo ho se mo ye open ma mo ho a aware ni timi ko nanim atem bia no nkrofo hu mo mbusa sa wow aware fo yi die o ma aware ye mefe so what I say se ne na ka no enye se bia mo nkomo beko but still no mu wo yi bia mamo come together every time. Yo.
ye de be show do no amma odo na nyini aka ho akọ nanim ne se eye adwuma nti da bia o se eye ho adwuma odo afu a ehun fu ye do ho ehun no do ho ni bi ni se oni nipa se na me ni aban ka no oni nipa na etena akọ nanim no o se wo hu agora mo bedie ene bruni be se ne limit ne ba bia mo de kopem sa se me da bia metai ka me si so wo ware na no ye ho na mo bonko kwa eya mo mfa mo fi asem emba aware ni mo dinti ama meka ne sanse ye nipa enti nkomo de mbetime di bibia ko kase mu di mo nkomo a nyame bo ade no e donso ba ko fa fi na asem ba da chi bi no oba mbetime gina ba bia kase bia mana ye wo ya e na se mo ware a ade a wo se mo hye ne nso a mbetime ma ware na nyini ni se obi mfa ne yonko ho asem enche ni mu nkoda eno e ya de ba ko e wo se mutimi ma aware fie ho no eye broni be say freely a plan bi da ho se mutimi yi jokes ti se me say mitimi hwa me say na ntina wo so na me so be nyo be man ho fe say bi aware wo mo se de titia no me ka sa no asre sa wo say na me kra man so da se me ware o be ma titia me ka no so aka bibi sa ni aso sidem na ye de asre me say wa hwe nkwala ye se de o mo fe hwe o manantu ye kika sansa no de crack jokes se de be ya da bia no serious e be tena fie o eni je tena fie ni mu a da bia ware ni nyini ko na ni ye wo nyoma bebre da bi ho a wo yi be aduane kora no da bia nchini ankomu a o so hu kwan a wo be fa so a wo be kan asem no o ye nipa o go jira ka na ye aduane na nchini na wani o ka le sa wa we na ko ha no wan kasa kora be ndia wo ni mu ne mo no Vic na de o ba na de se nchini ba kora ni mu maybe on saka na na pressure ntina maybe am here ni say always we ni penti on so explanation or the be ma na next time pa cho we dia for kakra tum ne mpija on see the city na enti o do ho na mo ye ho adwuma no na ware na ye den enyini anya saade a ebedu ba bi no aware na mo ye I love you no eno ana na fa ebedu ba I hate you ebe ba mo and say meka bibi say aware at say wadua flower na anopa bia wo sori na gugusu ensuo na obi bebusan se ensuo na abegugusu no eni se ensuo na abegugusu no eni se me ye obey me sori anopa le se mi kunu ebia ti na me ma na anopa ese to de bia mitumi ese mi busa no ni ono akasa pe bi kura na ti na me ma no pe wo pesa ka me ka fufuo ma no esa no pa me ka fufuo ma no na ni jese mi gugu nsuo ni so no afa nso ebia na me fa se be ma no oyi obi a ompe abonten ko ompe so be ko abonten na me de me pe jese mi tumi de kasa bi ni akrokro bi e de dada na so wodo me ko abonten kakra de me ko ne na mo kakra won ko kra no atweme so motom na ode ne ko ntimugu so amoye sa na wafe no be ba bepe nti ono akra be bia na no aka so odu sada ye won ko nanti kakra na say Saturday boy won ko nanti kakra ana bia wo besa gusunsuo no so ne say be ma bi ho ma na wo be bi ho no ma won pese e bia da bi ho no ma wo be ye aduane e wo fie nti wo be ma no betumi aka chance a odo e da woni ha me ko restaurant ni ko didi ni na wo gusunsuo e wo mse sika na wo ye na ya but wo de ne ko abonti na mo ko restaurant am ko didi ne ho na nkomo bi e be start aba tina mu didi mo nkomo wana e bia ma shase e ka mo nkola bre me bia me ma me kora ma ko restaurant de no so kana the jokes aba na mo sere e bi wo so betumi aba ne se mo fie na mo di agro na we de bra betra me check akra we so bra mo nya sa oba me kire se bia ensu am begugusu no na be ma betra me choba betra me chene se aya agudi enti de bia mo practice am yesa se ntokwa kura aba mo ntemu a enyi obi na beba be siesie mo aka se mo mfere mo di mo ho agro obi a tumi ka asem freely e de kire ne yonko enu nti am ensuo na aware na awaye ne frawa no de bia no ye de ugugusu nsuo ebi wo no ma be ma bo fradwuma bo be se mama am kwete na aduane nya hwe so odo jan ene de wa bread do mama am sewo tina wo ye ne sa kakra ka bo na enya odo bi e wo be ma nimu na enya odo bi wo be nimu enya obe ma oba kwa ne so sewo be ma to de bia be ma nso betuma ka se mewura wa bre ma me sewo kakra ni nyina na ma ware no enyi ntu be wo se be dru bribi no na madane anuafo ofie ono obi kasma enyi obi abufu ana enyi obi ya sento kwakura ba mu ntimi nkontokwa ankongo du pembe so se
obedidi mo ho ateme fe say ye ne sa ebeboa me aware mu anyini I te say flower na ye from me dem ase ti odo egugu sunsu ye ndua nja ne sa udua nja ne sa ebewu yo ja kwame asma mo ka nyina ye de sa wa odo enyini wa aware mu egugu nsuo ebenyini ye ne se ebeyeye na ekoba ne sen na aware a yegugu nsuo yegugu sunsuo ya do ye ho awie na ya ware bi o hotimi ware be 40 30 20 something years na afei na omu beje aware eno de na edi sa ade no etimi ba mo atamo ho a kosi se che se obi hu ne yankokora so na mra kwan na ba akon drive car obetimi de car na abone kun ede na edi we nso eba yo subai bi ho ayen fa nko aware mo yen hye ne so me die me wure mfi asem da wo de kwa aware mo aware bi ko if you say it's say wure mfi asem de ntino da no bi no o sa o de da no ene me wure mfi asem ba aware ni mo aware na go awie obi ayo obi bi ukuna ayo obi bi wira ayo obi bi wo de ahye wutrim wo so wure mfi asem da no obonsam bema saade na anwene wo wutrim sa na wasan ko ye bio na betoso na wasan ko ye bio na betoso na afi bedru ba bi no na etise eja aso sumina se na apia bonten kakra bi amene beso so ni se wo ye panyin wo ba bi a emfa nkwa ware mu ya metaka wa so fi so yo sofo na wo pese wo ye hu se wo yo sofo a wo ye di o hu se wo ye ni kunu etise ho no do asofo se nko wa ware ye beku udru unya po asori ya pe wo rafi a wo ye papa unya osofo ne kunu eno ba no so ye sofo ma me na wo ya sori panya o ware no odru fie pepepe o no o ye yerefo oba warefo onye asori panya onye dickness onye ho anwan bia wo sanyoma no na edi nya wo yimu no obi a high court judge o free fie bedru o free dwom bedru fie no wasade na high court judge na wura fie ho ei o yiro so na do high court judge eba na ni pe mo so uba kwatre kwa oba ye ni tua enti sanyoma no o ka bibia na yire hwe okom umu ade mu so kra bi kra oba wo bontwere pachew enti sanyoma no ebe ma afia ware na ye kuku sunsuo no ama fe de ye kuku sunsuo bi anye den enye yi na wi sit na flower na hye ena ni fa ba ku bi o so amede ma no beba wi ani obuo respect obuo e wo sa warefo obema bu oba e wo so oba bu bema ye o kasa bi o ho a ni se obie wano e ka kire ukuna na wo yire if you say kasa bi kum we oba ya mti se be me ni bi ka bi sa na bi am de me pra onipa nyame abon no a wo yire no no wudi bi sa na we yo ba e ba ni say na obie wano kasa asem kese ese a kire onipa enti se wa ma obu amam ama wanu kasa anye hwam ankire benkum ade nifa eye dan ya aware no e wo ho de enso agu dako asem kitu bi beba afie be kasa ye ka no obenti be kasa me mpene asoma siso be kasa me nyadan me mpene na afie ade na nke yegu sunsuo no afie de ye jai ama awia ye den ababo wo so o kan de aware odo enyini na ekoba ne sen na odo nipa mienu betena se ado omo apine so ama mpanimfo aware omo ebinum kra kwa kodu asori de mu na fe aware no ebetima ye nyo kra ma sometimes e kodu baby na afe aware ja kra de aba then etimi ba ne sa ene meka wo ne ma mienu ho meka wo ma ne fam maka wo ma ne fam emema ne fam no ya na titru eyesikasem obi oho no mo a na ohun se oba no esisi no osika kwan mu ebi a oba ka wontie enti obedru baabi no na afe amene no ebi a oba a wone ne tifie no ono ne tie wiase ho efie ho bibia se wote ase oba no nso nya ne sika na ode abona boso no so de ye de wope ebi a wasre no se bi a mesre wa se de mebre enti boa me kakra
kan oba no be yiram na kire se nyade a wo be ye enti se ba na sa na afi pro be ma no enti wote ho no mo sa ose ne me na kura me nware bio obu ho anu one ne te dem nso so na ware na gu se ne mini abema ene awo ka no se wote ase ena emma ne fam nso so yesi oba bi e kire ne nan mmema no bi wo ho a ube hu no no akwa akofa obi na afi obehwe mu kura no akwa akɔhye ne nyensen no aba abewo na ono ne na ebre a o tim fifire no na afi odisika kro na soso aye ka ho asem no kwa akɔhye obi obehwe kra na wo manyiri nti ontua support bi no okotua support obabi sa ya se wote ase enti se oba ne tenase no ohwe din a o se menya da mempre ema unsisi mu osa kwan no so enti ube hu ano na nofe na ne do a wo ma be ma no na adum se oba adodum a ya na ehu sen mema ya na ese mema na ejai ema na so oba edum a ehu minimum oba bi a ne do edum ye no ne kunu atete no afa edru ba bi no oba ne se no enipa kan wantie ofa play eno ani hwi Ghana po monyemonsa ojai be ma na obia anti ase se wote ase but ono no onim die ntira oja aware na se obe no na se o kiremu akira wa utimu se be ma ne tiremu eden se wote ase enti mefamo de sa ne ma mienu titiriu ena ya na etimi pia enipa ema wo mu ekojai aware ebuo ni ade ne de ya na eno no ye frɛ se beto mu eno no ya na omutimi handle kakra wo hu na se ne ma mienu ide eden ya na eden ende ya ware aba no ye hwɛ nneɛma ho ne ye ware be me waka be me osika mami we de se na ositi ho de be se osika pa o besa waka yamba mpo na ya de ne yare ho oto na wanyi kakra je mo bi akra mpe no ene na me nkɔ ware no na me di ni sika ba ne sa so ya tu di sugar mami na osika nyina ebia na oba ya wo kɔ frɛ ne sugar mami ebia na honestly no opɛ so opɛ so ware ba wo di adwembo ne bi ena wo di aba ebia papa ya wo frɛ ne sugar daddy anase wonya ne hotami ebia na opɛ oba ware no na wo dia ne car na wo hwe ho ne fie na wo hwe ho ne sika na wo hwe ho nti kwa akɔt na fie ho no kye se aware ne de ene de secondly matter niama na egu ho no na wo kɔhwe ho aware sei wo be da ma na nyini bo modin na ware wo dom fa odo ware wo kɔ ware no fa odo fa kɔ ware so wo pese be kwa akɔt iti obi na so wonim se kwa na wo kɔ no obi o so betimi akɔ ɔse o ebi ebe yi wonim se ye wadwen mu eno ankasan esan se nye easy sa because ono so mfa ni sika mreo na ono so ma o medina wo so nja nkosa wo nti bo modern na ware odom odo ye nyini ade ne me odo a egugu nsu a enyini nso asan ase senia awokan no me fo a so pa oba pa kan me fo a so pa be ma bi o ne yera tena nti chese we hu oba na the weak point anti chese akwai ne say the way a motini mpo no oba no doesn't even matter o meyere de onkasa o meyere de obeti ase o meyere de onkahwe ya bo so akofo oba foforo oba bie ni wiase mu a ni konkofo oba foforo babo nsem agene so ebegu aware jai ebeba only few ayam papa kan say dey be ayenka majority no aware no ebegu esan say oba bia ni wa nipa bia ni wiase ma opie ni anan wonso bi ni aba wonso kun go no homa wa odo na odo woni nti go no homa wa obefi adwuma baba na be ma na ogina kitchen na wa ye aduane na obefi adwuma baba na niam a odi gu washing machine no akọ hata ni nti woso ka asa jamonye be ma ho enti woso sori na wo pie kra wo nkra no eda wejuma na waje aye na wanda na se ne wanye na oba wo se kwesi na aduane ne wanye na wanye aduane
na me ni ama go washing machine mu ehu no ewura waware begu waware no ebegu esan se be ma no ono ena oyetire ewo fie ne oye ma wo ne de ebua bi ena ode ebua enti se wo be hye waware mu nsu a hye waware mu ja kete ma ware no enye 50-50 eyem kwa kan ye 60-40 me ma ne de 60 ye de 40 because Bible say ye de abua fo ara enti se ono bua wa ne se waje wo de ne 10 kra aka ne de ho odo keke no do ena oje wo de ne 10 ka ne de wo adwuma ne se wo be hwe ema waware aso oba membu kunu abomfia why o mi kunu ja no se kra be ko no twetwe je ne de bi odo wuntia sabi enye jimi bi ena wajimi odo ena odedo mama ya no do ye ho esanse aware it's sacred ya dia yakopon ehihye obo wiase wie ye no ade a ohihye bio eni aware enti sacred mama ya bu ya aware mama ya mane nso emposa wo kɔ no odo nima abomode se ne mpanifo kan kɔka odogum ma odo nya adwuma na wankasa wani agi na wo ma o mefi ma ba wani agi na wo fie nso ayede medamase etiefo ennenso edimo besia enisa profit mamuna